देखो आमर प्रस्ताव जो होता से अनुजाई रिजोल्यूशन जो करूँ आम 10टा बेले आमर मीटिंग करूँ 10टा पूर्व आम जाकरी महाप्रभु गुंडीचा मंदिर बर्तमान अवस्थापित महाप्रभु पाखे आमको समर्पण कलु आशीर्वाद मागिकी आणिलु जे आपण नाहांती आम जाऊँ आपण रत्नभंडार खोलने सेठू आशीर्वाद नहीं आसी आम 10टा बेले मीटिंग कलु 10टा बेले मीटिंग रे प्राय 45 मिनट लगिला समस्त सदस्य को एसओपी विषय किसी अवगत करागला एसओपी डायरेक्शन अनुजाई आमर 2 जन सदस्य सिलेक्ट है से मु एज चेयरमैन एंड आमर जो द्वितीय सदस्य सीनियर सदस्य अच्छा डॉक्टर सीबी के महांती आम 2 जन को मनोनीत करागला ये कार्य आम सहयोग करूँ बोली आम तदनुजाई आम 12टा पाखापाखि मंदिर भितर प्रवेश कलु मंदिर भितर प्रवेश करी आम मंदिर भितर माँ विमला को आशीर्वाद नेलु तापरे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद नेलु कहीं माँ लक्ष्मी होती जगन्नाथ घरणी सी से संपत्तिर मालिकाणी तांको आशीर्वाद नवा आवश्यक थिला आम सेठी अधिया पड़ी आशीर्वाद नेलु तापरे सेठी जो लोकनाथ महादेव लोकनाथ जो अच्छा अवस्थापित होती लोकनाथ भिक्षा नेलु आशीर्वाद नेलु खोलने अनुमति नेलु कारण से द्वारपाल भाव में अच्छा जगी रत्नभंडार पूर्व निर्धारित अनुजाई चाबी सब आसला चाबी द्वारा बाहर रत्नभंडार खोला गला तनखी करागला कौन जिनस केन सब सेप्रे अच्छी तार वीडियोग्राफी कराला शिफ्टिंग पूर्व वीडियोग्राफी कलु शिफ्ट तापरे समस्त जिनस को खोलाखोली करी तार जहाँ ठाकुर जहाँ सुना रूपा हीरा मोती मालिक जहाँ किसी थिला सबू जिनस को आमे तापाई जो स्थिरीकृत होती रूम से 2टा रूम को आम नेलु से रूम रे सबुगुड़ा को पुणी मार्किंग कराला मार्किंग करी ताला पकाला सील करागला से सबू वीडियोग्राफी होती से चाबी जेहेतु यहाँ दैनंदिन गहना भगवान तेणु से चाबी तार अधिकृत 3 जन को चाबी हस्तांतर करागला तापर द्वितीय प्रक्रिया रे ये कार्य प्राय भीतर भंडार बाहर भंडार शिफ्टिंग प्राय आमको 3 घंटा पाखापाखि लगिगला कष्ट काम तेबे ये बाहर भंडार काम सारला परे आमे भीतर भंडार को खोलिया उद्यम कलु एसओपी डायरेक्शन अनुजाई कलेक्टर महाशय चाबी ट्रेजरी चाबी आनी प्रस्तुत थिले से चाबी रे प्रथमे ताला खोलिया उद्यम हैला ताला खोलिला नाही चाबी तार उपयुक्त चाबी नुहे बोली आमर उपलब्धि हैला परे एसओपी निर्णय अनुजाई सरकार परामर्श अनुजाई आमे तुरंत ताको भांगिवा स्टाफ मध्य सेठी थिले फॉरेंसिक लैब रो लोक थिले ब्रेकिंग ओपन पार्टी थिले मजिस्ट्रेट थिले कलेक्टर थिले ए समस्त उपस्थिति रे आमे ताला 3टी भांगिलु से तालार परिस्थिति कहि दउछु पूर्व तथ्य अनुजाई गोटे ताला सील थिला 2टी ताला खोला थिला 2टी ताला अनसील्ड थिला खोला नु अनसील्ड थिला सब किंतु लॉक अवस्था रे थिला 3टी जाक ताला खोलिला परे आमे भितर को लाइट रो प्रबंध कलु करी आमे समस्ते जो 11 जन अधिकृत सदस्य जीवाई भितर को स्थिरीकृत होता आम कमिटी छड़ा अन्य कमिटी एवं अन्यान्य आवश्यक व्यक्ति समस्ते आमे भितर को गलु आलमीरा सिंधुक भगवान सब जो अवस्था अच्छी अनुधान कलु तार मध्य वीडियोग्राफी कलु आम पूर्व निष्पत्ति अनुजाई किंतु सेतबेल को प्राय 4.5 घंटा हो गलानी मंदिर कर्तृपक्षर जो 7-8 जन सदस्यता भितर थिले समस्ते जेहेतु बाहुड़ा पई जो प्रक्रिया आरंभ होईची ता पई व्यस्त अछंती आमे आउ समय पाइलु नै संपत्तिर तदारक करिबा किंबा संपत्ति को शिफ्ट करिया पई जेहेतु समय हैला नै आमे सेठी निष्पत्ति नेलु जे आमे ए कार्य जो शिफ्टिंग काम ता भितर से शिफ्टिंग काम आउ गोटे तारीख निर्धारित करी आमे से शिफ्टिंग करिबु बोली निर्णय नेलु एवं सेटा को पुणी आउ थे नूतन ताला जेहेतु ताला भांगी जाइतला नुआ ताला आगु रखा जाइतला सफिशिएंट नंबर ऑफ ताला थिला इंडिपेंडेंट ताला पुणी 3टी ताला पड़िला ताला को पुणी सील करागला गोटे ताला ता भितर सील करागला एवं जोड़े ताला सील कराई जोड़े ताला पड़ी भीतर भंडार रे से ताला पड़ी सील हैला परे से चाबी को सील करा जाई कलेक्टर को दियागला तांको अनुमति दियागला आदेश दियागला से चाबी ट्रेजरी रहिबो पुणी आमे भितर बसबू भगवान बोधे जो लीला बर्तमान कार्यक्रम सब रही ये 4 दिन लगिबो प्राय
ସୁନା ଭେଷ ଅଛି, ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଠାକୁର ଭିତରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସେଠି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ପୁଣି 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାମ ସବୁ ବାହୁଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲେ ଆମେ ପୁଣି ବସି ପୁନଃ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାରିଖ ଠିକ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକଦମ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ। ଆମେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ହରିବୋଲ ସହିତ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାହା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା କିଛି କଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମରାମତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ କିଛି ହେଇନାହିଁ କାହିଁକିନା ସମୟ ଏତେ ହେଲାନି। ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜିନିଷ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ତ ଡେଫିନେଟଲି 6ରୁ 7 ଯାଏ ବୋଧେ ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା କିଛି ଏବଂ କିଛି ଆଲମିରା ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟ 4ଟି ବୋଧେ 4ଟି ସିନ୍ଦୁକ 2ଟି ଅଛି। ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି କିଛି ତଳେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ଆପାତତଃ 1 2 3 4 5ଟି ଆଲମିରା ଆଉ ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ମୋର ଭିତରେ ଆମେ ଏତେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିନି, କାହିଁକିନା ଆଲମିରା ପଛରେ କ'ଣ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଲମିରା ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ଜଣା ପଡିବ, ଆମର ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସ୍ଥିତି ସେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ନଥିଲା। ତଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପଥର କିଛି ଅଛି, କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ଘର ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା 1-2 ମାସ ଘରେ ଚୂନ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଗୋଟେ ଘର ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ 1985 ପରଠାରୁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କିଛି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଝଡ଼ିକି ଆଉ ପଥର ନିର୍ମାଣ। ସେତେବେଳେ ତ ଟିକେ ପାଦ ଏତେ ଓଦା ଆମେ ଫିଲ୍ କରିନୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଉପର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି। ଉପରୁ ପାଣି ଗଳିଲେ ତ ତଳକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ କେହି ରହନ୍ତୁନି। ଭିତରେ ଯାହା ଆଗରୁ ଟିକେ ପାଣି ଗଳିଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦାଗ ସେମିତି। କାଠ ଆଲମିରା କିଛି ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସିନ୍ଦୁକ କାଠର ଥିଲା କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଗପ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ସେମିତି ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ, ସିନେମା ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ବନାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜମା ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସ୍ୱଦେହରେ ଗଲୁ, ସ୍ୱଦେହରେ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେଇପାରୁ? କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର 4 କର ଯାକ ଆଲମିରା ଆଉ ଲକର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲୁ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ଆଲମିରା ନ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ସେଗୁଡାକ ଜଣା ପଡିବନି। ରୁମଟା ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟରେ ବା ନେଇ 15 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଲମିରା ଯେହେତୁ ହଟି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ରୁମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଯେ ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେବ। ବାହୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାଇ ଲେଭୁଲ କମିଟି ବାହୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ଚାବି ଆମେ ଆସିଲା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ, ଆମ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚାବି କାମ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଲା ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇ ଖୋଲାଗଲା।
ସେ ଅଲୌକିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାର୍ କେମିତି ଥିଲା? ଅଲୌକିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ये एक्सप्रेशन रो समय नुह आपण मते सशरीरे देखुचंती तेणु विश्वास रखंतु एटा भगवत आशीर्वाद आमे ताकू तुलेइछु। ସାର୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆପଣ ଭିତରକୁ निश्चित भाव में आम जगन्नाथ श्लोक करूँ कहली आपण मानू कही सारे आम सबू देवादेवी पाखे आशीर्वाद भिक्षा करी भितर को अनुमति नहीं भितर को जाइलु। जय हिंद।